كلوب ميتير. مرحبا بكم في كلوب ميتي كيما استانستو دونك كل نهار اثنين وثلاثة معكم حتى كل نهار اثنين ثلاثة وأربعة بلوتو معكم دونك حتى دخلت ايامات بعضهم سيرين معكم حتى للأربعة متاع العشية باش نحكيو على مهنة مختلفة اون ابورد دونك سولون ديفيرونز انغل نكتشفوا مع يسرا زيدة. مرحبا يسرا. مرحبا هاجر. دونك كل مرة نكتشفوا قطاع جديد معناتها ساعات on découvre des métiers اللي ما كناش نعرفوا معناتها كل ميتي اكزيست او ما كناش نعرفوا مثلا اللي هو كونفواتي ولا بالعكس معناها فما دي زونتربريز طالبين دي بروفيل في الميتي هذاك بالذات وما همش متوفرين لي بروفيل سواء خاطر الكورسوس ماهوش موجود سواء على خاطر مطلوبين في الخارج اكثر من اللي في تونس دونك يهربوا. دونك اليوم باش نحكيو على لي ميتي دو ليفينمونسيال و ان ميتي ان بارتيكولير اللي هو نجم نقولوا البيليي على خاطر هو اللي معناتها اللي يجو لو رول دو بيفو de coordinateur mais bien tous les métiers الناس اللي impliqués في l'organisation نتاع l'événementiel. donc c'est هيثم الدريدي من ميليزما ايفنتس. بونجور. عسلامة. عسلامة هاجر. سافا تشرفوا عايشك يعطيكم الصحة pour l'invitation et تحية لكم والمستمعي اكسبريس اف ام. سيرين حطيت معنا دوك في الاخراج تقوى مديوني في الاخراج الرقمي خاطر تشوفونا على لي ريزو سوسيو نتاع يوتيوب. معكم هاجر بوجمعة في الميكرو. دونك نبداو تو سويت نحكيو على الميتي هذا شنو احواله في تونس خاطر فما توندونس اليوم معناتها سي ديرنيير زاني براتيكمون من ليفينمون صغير اللي اتيتر معناتها بريفي مش حتى ليفينمون الكبير ايشيل دو معناتها دو لونتربريز ولا ساعات لونتربريز بريفي ولا حتى بوبليك مينيستيريال معناها انستيتيوشن ايتاتيك اليوم ما عادش معناها اون بلو دون لامبروفيزاسيون. فما ايفينمون اجا نتصرفوا لا فما ناس تخدم على مختصة. فوالا مختصة اكزاكتومون. وي هيجي كما قلت قبل كانت حتى كان فما ان ايفينمون كو سوا على ليشيل فاميليال والا على ليشيل بروفيسيونيل او سان دي زونتربريز كان في الدار معناتها يتلموا العبيد وشنو باش نعملوا شنو باش نجيبوا شنو باش نطيبوا et ça se passe ainsi ويتعمل l'événement كيك سوا معناتها soirée dîner peu importe. Au niveau des sociétés, c'était pareil, كيف كيف إذا كان فما عنا un événement باش نعملوه عنا خارجة excursion peu importe كيف كيف نتلموا كوميتي صغير فوالا أنت تعمل هذا أنت تعمل هذا أنت تتكلم أنت. اليوم لا ça a évolué ou ça évolue dans le sens où que ce soit sur les deux plans العباد ولات تحب تعمل حاجة grandiose ولات تحب حاجة dans les règles de l'art حاجة مريقلة. et en plus العباد فما des gens qui se sont spécialisés dans ça وهما عندهم الريزو كبير يعرفوا العباد الكل وينسقوا في كل شيء. d'où les métiers la diversification des métiers de l'événementiel. parmi la panoplie de métiers اللي نلقاوهم اليوم il y a le chef de projet événementiel. تقول لي بون بعد نظل سي هيثم اكثر باش يقولنا شنو هو معناتها لو ميتي هذا بالضبط. مي d'une façon générale c'est le chef de projet événementiel donc c'est la personne qui va concevoir et réaliser un événement pour le compte d'un client que ce soit donc privé ou entreprise. نشوفوا le chef de projet il va intervenir de la préparation de l'événement jusqu'au bon déroulement حتى la satisfaction client ou quel que soit l'événement. نحكيو على soirée نحكيو على conférence نحكيو على séminaire نحكيو على convention peu importe. اليوم حتى l'ampleur des événements diffère ونشوفوا حتى le profil نتاع chef de projet diffère d'un événement à un autre. هي السنين الاخرى معناتها هيثم دخلوا beaucoup d'acteurs internationaux كبار دونك ساعات ils ont besoin de communiquer على الخدمه نتاعهم في تونس على l'avancement نتاع خدمتهم دونك مش باش معناتها اون با امبروفيزي مش باش يجي اي حد ينظم ليفينمون هذا. دونك اليوم فما يا دو لاكتيفيتي. Oui, il y a de l'activité et puis le chef de projet عبارة على un chef d'orchestre. En fait dans un événement il y a plusieurs expertises, plusieurs prestations, différentes prestations يدخلوا et qui doivent être synchronisées. كيما une symphonie تبدا كل واحد يضرب على un instrument mais le chef d'orchestre il est là pour donner le tempo, pour donner le rythme à tous ces experts, à tous ces, qu'ils soient internes ou externes à l'agence ou à la Hajj. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le suivi du projet. يبدا من planification, من الcadrage, identification du besoin, حتى للclôture. احنا نقولوا نخلطوا الclôture du projet اللي هي الclôture تكون
فيها فما un bilan, فما une facturation finale ou فما معناتها tout un process rien que في الclôture بركة. Donc voilà, le chef de projet il va gérer toutes les prestations. C'est lui qui est comme le chef d'orchestre qui m'a dit. Donc, il identifie le besoin les organisateurs. Il met en place sa planification, il met la budgétisation bien sûr, le plan de communication, c'est la phase de préparation qui est la plus importante dans la gestion de projet. Donc c'est une phase qui peut durer, qui représente 80% du projet quand même. Il y aura de 20% pour la conduite sur terrain. Tout ce que vous voyez événement, c'est vraiment uniquement les 20% de ce qui a été fait dans le projet. La partie apparente de l'iceberg, tout ce qui a été fait en phase de préparation, en phase de déploiement terrain ou l'installation au col, c'est vraiment un travail énorme. D'ailleurs, l'événementiel, les confrères, tout ce qu'on voit, c'est vraiment un résultat d'un très très grand travail. Donc le chef de projet, il est là pour s'assurer que tous ces experts, toutes ces prestations soient synchronisées. Une symphonie, donc il y a un rendu, l'événement, يكون محترم. D'ailleurs, quand on parle de l'événement, on parle d'événements qui durent dans le temps. On parle d'un festival, une rencontre, un séminaire qui dure plusieurs jours. Forcément. En fait, la notion de temps, la préparation, elle est très importante. Comme on sait, le management de projet, la relation entre la qualité, le coût et le temps. Plus نعطيه وقت باش تنجم تحضر plus تنجم تحضر une meilleure qualité avec au moindre coût ولا au coût معناتها au moindre coût selon la qualité اللي اخترتها. Mais plus تصغر في الوقت vous allez impacter automatiquement l'un des autres paramètres اللي هو la qualité ولا le coût. Donc كي نقولوا الوقت احنا malheureusement enfin توا de plus en plus قاعدين نتحسنوا ولينا نخدموا في des événements avant 6 mois voilà, mais surtout à cause de la situation actuelle beaucoup de nos partenaires ils marchent à vue حتى côté budget donc les événements يعرفوا est-ce que باش يعملوهم ما يعملوهمش في وقت قصير تاع 3 جمعات شهر et c'est ce qui fait un peu le challenge توا اللي عندنا في sur terre. تخلق بريسيون زايده معناها تولي هذا. Effectivement, il faut être très agile, il faut être préparé, il faut avoir un process bien établi, واضح. لازم الشيف de projet يعرف عنده une base de données de contacts fournisseurs experts واحد حاضره باش ينجم يخدم dans l'urgence. Bon, chef de projet, c'est un métier très important. كما قلت انت كي chef d'orchestre انت اللي معناتها تجري الناس كلها ما تخدمش وحدك. C'est un travail d'équipe. معناها عندك معناتها coordinateur, عندك اللي لاهي باللوجيستيك, عندك اللي لاهي بالكوم, عندك اللي لاهي حتى بالنعش هنا après c'est un des métiers de la com والا لي مثلا est-ce que مثلا l'affichage ou tout ce qui est graphique اليوم تابع l'agence نتاع الايفنتس معناها والا تابع شكون؟ Au fait, il y a plusieurs types d'événements. Il y a tout ce qui est événements d'entreprise, les événements sociaux grand public, les mariages, les anniversaires, les événements de salon, de foire, les événements dans le cadre du tourisme d'affaires, c'est très important. Plus des événements officiels. Voilà, donc ça dépend du type d'événement. À chaque fois, il y a des prestations autres et autres. Maintenant, les événements d'entreprise, là où il y a beaucoup de lancements de produits, des événements commerciaux, des événements où ils veulent faire passer, véhiculer un message. Donc, du coup, radique à la communication. Et ces entreprises communiquent à travers l'événementiel. Donc, ils invitent leurs partenaires, voilà, ils invitent leurs collaborateurs pendant des événements, dans des team building. Voilà. C'est vraiment pour véhiculer un message. Ce n'est pas uniquement juste mais il y a derrière des messages qui peuvent être informatifs, qui peuvent être des messages
scientifique, des fois, tu as fait le médical ou le hajj. Oui. Donc, il y a toujours un objectif derrière un événement. Oui. Femme a des objectifs commerciaux. Donc, femme autour d'une marque. Ils traitent des événements autour d'une marque. Et puis, femme a d'autres événements qui m'a les événements sportifs, voilà, les événements culturels. Voilà, ce sont d'autres types d'événements qui ont un objectif autre que il développe, voilà, il lance un produit. D'accord. هو يمكن السؤال معناتها يسرى انه معناتها une agence تاع événementiel ماهيش forcément une agence de com, c'est ça la question. Voilà. Non, je peux l'affirmer. Quand on fait appel à une agence événementielle, y compris la com, donc il va traiter la com comme un axe fait l'événement كامل. Et au sein de l'agence événementielle, عنده l'expertise com. Donc soit en interne, soit il fait appel à un prestataire ou le client en tant qu'agence événementielle. Mais il n'y a pas que de la com, il n'y a pas que la com plutôt. Mais comme composante, on va dire. De l'événement en lui-même. Et هنا نشوفوا le rôle تاع le chef de projet événementiel. الكوم تكون عنده حتى كان ماهيش في les attributions نتاعو en interne يلزم يكون عنده عليها quelques notions حتى باش ينجم يتعامل مع البريستاتير. وحاجه اخرى خاطر c'est le vis-à-vis du client خاطر هو il va être le relais entre le client, son client, et l'équipe qui va intervenir, l'équipe des experts. Donc, parmi les compétences, le savoir, il maîtrise la com, comme il doit maîtriser d'autres points, comme la logistique, le graphique peut-être, mais trop le chef peut-être ما يتعمقش, mais il a des notions. هذا ينجم يهزنا إنه شنو هو le profil d'un chef de projet événementiel. Les qualités, voilà. Et شنو la formation نتاعو. Est-ce qu'il y a une formation réellement? Quand vous recrutez un chef de projet événementiel, est-ce que femme un profil bien déterminé, diplômé de tel ou issu de l'école flénée ou c'est une reconversion professionnelle ou est-ce que ça se situe? Personnellement, je trouve que le chef de projet, femme plusieurs façons de recruter. Voilà, tu as plusieurs sources. Tu as qui m'ont formation de base. فما لا فورماسيون دو باز اللي هي ينجم يكون جاي من العالم تاع الكومونيكاسيون، العالم تاع الماركتينغ، ينجم من الكوميرس. دي فوا اون ا يو خاطر سي اوسي le chef de projet, c'est un poste, moi, que je qualifierais de technico-commercial. Il gère une partie technique, mais quelque part, c'est lui qui conclut les projets, la vente des projets. C'est lui qui conclut l'acceptation mal client du budget final. Donc, ça reste technico-commercial. Et femme qui m'a donné la formation de base, il n'a jamais connu من زاده من ايتابليسمون يقريو توريزم في الكادر نتاع المايس اللي برشا دي اجونس دو فواياج سبيسياليزي دون توريزم دافير ايفينمونسيال زاده كيف يعملوا ils organisent des événements ce qu'on appelle des incentives جايين de l'étranger. C'est des groupes professionnels, c'est des entreprises, voilà, des associations qui viennent organiser leurs événements l'année avec du voyage, avec voyage, billets d'avion, ou l'outil ou كل شيء. Donc femme a une partie expertise تبع le tourisme. Donc هذوما les formations de base اللي احنا ناخذوا من معناتها les collaborateurs. من بعد فما البارتي compétences. الcompétences اللي commune à tous les événements ou à tous les chefs de projet, c'est la notion de management de projet. Les normes de gestion de projet, c'est la compétence qu'il faut en général, ma famille établissement يقري gestion de projet événementiel, des profils peut-être amener une gestion de projet en tant que compétence, ou là des profils qui m'ont le background comme marketing, audiovisuel, décoration et tout ça. On va faire une formation en management de projet et نعطيهم des notions في les autres expertises. خاطر كيما قلنا chef de projet c'est un chef d'orchestre, donc معاه toute une équipe projet. لازم يكون يفهم في الاخرين les composantes الاخرين الكلهم معناتها حتى l'aspect juridique ساعات لازم رخص لازم tout ça il doit avoir معناتها un minimum de connaissances. Un projet événementiel
comment il est organisé معناتها كيما أي projet il y a une équipe projet qui se met en place كيما نقولوا الشيف de projet هو اللي باش يكون en contact direct مع les organisateurs ou هو اللين هو le lien مع et puis فما كيما le consortium d'entreprises partenaires de fournisseurs de prestataires اللي chacun dans son domaine خاطر فما des expertises qu'on peut pas qu'à chef de projet, on ne peut pas maîtriser toutes les expertises. Donc, on fait appel à des partenaires, des prestataires, où on a tout un process de référencement qui est assez costaud. On est sûr de la qualité. Les entreprises, les experts externes, plus ce qu'on a décidé, selon notre stratégie, d'incorporer dans notre organisation. Je prends un autre exemple, toute la partie design, graphique, motion 3D, toute la partie audiovisuelle. On a décidé que ce soit nos équipes. Donc, il y a des experts internes. Donc, finalement, donc vous gérez ça. خاطر تلقى événement مخدوم بالكدا. لكن le côté important اليوم معناتها اليوم العصر نتاع l'image تاع الصورة par excellence. Oui. Et malheureusement, la majorité des événements, la défaillance, la كنت تلقى غادي. Oui. Et en fait, là, les expertises, c'est une décision stratégique. Je vais investir dans telle ou telle activité. Ou cette activité, je vais la sous-traiter. Mais vous pouvez gérer le projet avec 100% de sous-traitance. خاطر les prestataires موجودين معناتها تنجم تخدم معاهم وفي الاخر نولي l'expertise نتاعك اللي انت باش تقدمها les partenaires نتاعك et c'est une expertise qui est quand même très importante, c'est le management de projet. Donc تقول له معناتها خاطر مش كيما يخدم هو مع 20 30 prestataires في événement ou alors qu'عنده le grand pilier de l'événement الثاني à part la logistique d'organisation عنده هو c'est la partie contenu. خاطر احنا on ne gère pas le contenu, c'est معناتها كل واحد organisateur d'événements عنده الكونتوني نتاعو كي يبداو طب عندهم كونتوني ميديكال سيانتيفيك يبداو مثلا في الاي تي عندهم لور كونتوني كل دومين داكتيفيتي ولا كل entreprise اللي باش تعمل ايفينمون عندها celle qui gère son contenu et c'est cette partie là qui est aussi très importante pour la réussite d'un événement. Au fin de compte, le chef de projet, il est là. Il fait la partie gestion de le projet de l'événement, où il est à 100% fait le contenu. Et si les deux parties font leur travail convenablement, c'est l'événement qui est réussi. Voilà. خليني نسأل سؤال معناتها حكينا على الكونتوني وعلى لي بروفيل اليوم معناتها vous êtes prestataire de services تتعاملوا مع البريفي mais certainement peut-être مع الببليك فما des appels à projet des appels d'offres je sais pas يعني اليوم تحسوا surtout مع السيكتور ببليك تحسوا فما une certaine transparence تحسوا فما خاطر ديما ما نعرفش انا معناها j'ai l'impression que le privé a cette culture de l'événementiel أكثر من les institutions de l'État. خاطر ساعات تشوف حاجات في الفيستيفال نتاعنا سامحوني معناها نقول على مسؤوليتي كاتاستروفيك معناها كوتي بريزونطاسيون كوتي اورغانيزاسيون كوتي بعد معناها اي اكليراج اللي تحب انت معناها شفنا حاجه الابداع في مهرجان كرتاج السنه معناها وليدو ميتر ان فالور لو باتريمون شفنا دونك اليوم اسكو سيت كولتور دخلت عند لي انستيتيوشن دو ليتا زايده خاطر سي امبورطون انه فما ناس مختصه تخدم خدمتها مش اي حد يجي يخدمها. انا جو بونس اكبر اشكاليه في الحاجات هذوما سي لا نوسيون دو موان 10 ans. اذا كان خاطر علاش راهو ان événement peut être livré de plusieurs façons. معناتها نفس ليفينمون نفس بعد ساعات تعطي دي بريستاسيون تقول لي مثلا جو دي نيمبورت كوا تقول لي ان ترانسفير انا ترانسفير نجم نعملو بكهرباء كيما نجم نعملو بليموزين كيما نجم نعملو بهليكوبتر نهبطك في السقف معناتها au fait il fallait être dans la précision معناتها في لي كاي تشارج وكل وما تكونش في معناتها في فك النوسيون دو موان 10 ans اللي باش يعطي ارخص هو اللي باش ياخذ ليفينمون. Ça ne peut pas se faire علاش على خاطر كل prestation peut se faire de différentes manières. كل prestation
أي معناتها مهم اليوم أننا معناتها نفيقوا اللي الميتي هذا ولا انكونتورنابل معناها لو ميتي دو ليفينمونسيال ولا وبيان سور معناتها لو شيف دو بروجي والشيف نتاع معناتها اي نتاع البروجي اللي هو اللين اوكي حكينا فيه مي سي ان ميتي كي دوفيان اليوم انكونتورنابل ولازم يعني مانيش ما نقعدوش معناتها نفلحوا اليوم راهو سا اكزيست اي يفو افير ابيل ا دي بروفيسيونيل معناها كي تاع عندك ان ايفينمون دونك تحسوا لي الناس عندها بدات تفيق كوا تدخل في الثقافه نتاعنا. وي بدات تدخل هيجا لهنا خاطر حتى نشوفوا دون تو سا parmi les missions تاع الشيف دو بروجي كي باش يخدم ان ايفينمون سي الرول دو كونساي. Donc le chef de projet peut conseiller son client حتى كان الكليون عنده فكره يحب يعملها لو شيف دو بروجي اذا كان ما تجيش ولا اذا كان لو روندو نتاعها ني با فامو ينجم يلو كونساي. هنا نشوفوا لامبورطونس دو سون رول مش كيما انت تقول الفكره نتاعي وتستخيل لك اللي هي فكره باهيه الكل مي هو بحكم الاكسبرتيز نتاعو بحكم انه هو ينسق بين لي زيكيب الكل ينجم يقول لك اسكو سي فيزابل اسكو راهي تعطيك لو روندو سويتي ولا لا. ونجموا هذا خاطر حتى او نيفو باش نقولوا لو ميتي سي فري ولا دوموندي دو بلوس ان بلوس دوموندي et surtout là on parle de métier de chef de projet événementiel au niveau de Each House International on a le volet recrutement où يجونا de plus en plus les demandes على le métier de chef de projet événementiel. قبل peut-être لكن حتى quand on fait appel à nous c'est pour recruter معنا quelqu'un من scénographie quelqu'un من l'architecture d'intérieur quelqu'un من l'audio les توا فما les profils de chef de projet ويعطيك parmi les compétences حتى كيف يجيونا les demandes باش تلقى connaissance en audiovisuel connaissance en 3D connaissance en outils de communication en marketing معناتها il y a des connaissances peut-être مش des connaissances de très bonnes connaissances mais quand même عنده les notions divers axes من الميtier. هو le plus important c'est que le chef de projet يولي عنده فكرة على كل prestation de façon à utiliser معناتها cette prestation pour une conception globale de l'événement. C'est le plus important. Il n'a pas besoin d'être expert de tous les domaines, mais il a besoin de maîtriser le process de management de projet et de conception événementielle. Voilà. Et c'est ce qui donne le résultat final. كبريفي كما قالت يسرا في دارك ولا كانتربريز والا كدوله ما نعرفش كوزاره تعطي حاجه من بعد ليماج ولا ليماج que tu veux renvoyer c'est ça qui est très important. Oui. Donc c'est un métier qui est de plus en plus important لازم معناها اليوم on fait appel. Et puis il y a d'autres notions دخلوا توا في الحكايه هذه surtout avec l'accélération de la technologie. Donc les événements ولاو hybrides ou virtuels وكل. Oui. Donc ça une transformation dans le secteur et puis la notion de durabilité زاد دخلت في tout ce qui est organisation d'événements. Donc le chef de projet زاد لازمو il essaie de s'informer على les tendances وعلى les tendances et d'être à la pointe de la technologie. اي معناها انسان لازم يكون بوليفالون عنده برشا وسعبيل عنده قابليه انه يسمع الناس اللي معناتها انه يماناج اون ايكيب ما زاد يسمعهم معناتها ليكيب هذيك خاطر سي ان ترافاي ديكيب. هيثم الدريدي ميرسي بوكو. حبيت تقول حاجه؟ حبيت نقول حاجه في هذا الكل جاتني في بالي اللي هو parmi les compétences ولا un sens qui doit avoir c'est le sens de l'imagination. اليوم peut-être في les événements beaucoup de créativité dans ce métier. beaucoup de créativité نقولوا واو معناتها سي et là maintenant نبدا événement نقولوا واو معناتها كيفاش جات الفكره et là c'est le fruit de l'imagination de la créativité du chef de projet qui a réalisé l'événement. Merci beaucoup هيثم الدريدي. ميرسي بوكو يسرا زيادة. سي نحتي تقوى مديوني كانت معاكم هاجر بوجمعة في الميكرو.